Amén. Amen. Ok, pues como tú sabes, aquí en Capilla Calvario estudiamos la Biblia verso a verso. As the majority of us know, here at Calvary Chapel, we study the Bible verse by verse. Comenzamos un libro de la Biblia y vamos capítulo a capítulo hasta terminarlo. We start with the book of the Bible and we go from the beginning until the end. Pero también a veces tenemos ciertos temas. But there are times where we do come across certain themes. Temas que nos ayudan Themes that help us a ver a lo mejor temas específicos que se relacionan con las necesidades que hay en la iglesia. specific needs that refer to specific needs from the church. Así que pues esta serie que acaba de comenzar estamos hablando acerca de doctrina bíblica. So in the series that we just started, we've been speaking about biblical doctrine. Pero no solamente es doctrina bíblica, no solamente es información que queremos derrochar en tu cerebro. But not only is it biblical doctrine, it's not just information that we wish to pour out on your brain. Es una forma también de compartirte qué es lo que nosotros creemos como iglesia. It's also a way for us to share and to make known what it is that we as a church believe. Porque no sé si te ha pasado, pero a mí siempre me preguntan, oye, ¿y Capilla Calvario qué denominación es? Because I don't know if it's happened to you, but it's happened much to me. And people ask, well, Calvary Chapel, what denomination is it? ¿En qué cree? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? What does Calvary Chapel believe? What do they dedicate themselves to do? What is it that they do? Y realmente el propósito también de estos temas And the purpose for these themes es que puedas saber en qué creemos como iglesia. is that you can know what we as a church believe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? What is the foundation of our faith? Realmente, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? And why it is that we're here today. Así que cada uno de los temas tiene también ese propósito. So every one of these themes has this purpose, ¿En qué creemos? and that is what we believe. Y si te has dado cuenta, comenzamos hablando de quién es Dios. And if you've noticed, we started speaking on who God is. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios? What is it that the Bible says that God is? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se ha revelado a nosotros tanto en su creación como en las Escrituras? Seeing who God is through what He's revealed through creation and through the Scriptures. Hemos visto también acerca de las Escrituras, We've also seen teachings regarding the Scriptures, the Bible. que es el medio específico por el cual Dios se ha revelado a nosotros. Which is the specific means as to how God Himself has revealed Himself to us. En Capilla Calvario creemos que no hay otra forma mejor de saber quién es el Dios verdadero que en las Escrituras. And we as Christians that belong to Calvary Chapel believe that there is no better way, there is no other way to know who God is than through the Scriptures. La Biblia contiene todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Because the Bible contains everything that we need to know when it comes to God. Y justamente el sermón pasado, nuestro pastor Mike nos habló acerca de por qué la Biblia es la palabra de Dios. And on the last sermon, we see Pastor Mike speaking as to why and demonstrating why the Bible is the Word of God. Y si ves, cada uno de estos temas también ha sido como un acercamiento más cercano a algo. And you see each and every one of these themes is getting closer to something specific. Es decir, comenzamos con la persona de nuestro Dios Todopoderoso. So we did start off with the person of our all-powerful God. Vemos que a pesar de su poder, de su magnificencia, Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros. And we see in spite of His absolute power and magnificence, He wants to relate, He wants to know humanity. Lo vemos a través de su palabra. And we see it through His Word. Y el día de hoy And today, vamos a ver la máxima revelación de Dios. we will see the maximum revelation La of God máxima Himself. demostración del amor de Dios para cada uno de todos nosotros. The maximum demonstration of God's love towards us. Una demostración de amor que no tiene comparación con nada de lo que te puedas An imaginar. act, a demonstration of love that has no comparison in our minds. We cannot understand it. Y la máxima revelación de Dios al mundo es Jesucristo. And the greatest revelation of God's love for the world is Jesus Christ. La revelación de Jesucristo. It is the revelation of Jesus Christ. Y realmente es la razón por la cual estamos aquí. And that He is the reason as to why we are here. Porque en esta iglesia no queremos pasar una sola enseñanza sin hablar de Jesucristo. Because here at this church, there is not one teaching that we want to give that does not mention Jesus Christ. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente acerca
acerca de Jesucristo. And today specifically, we will be speaking of Jesus. ¿Quién es Jesucristo? Who is Jesus? Y es lo que vamos a estar viendo en este mensaje. So that's what we're going to be seeing today in this message. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que yo ya sé quién es Jesucristo. And you might say, well, I already know who Jesus is. Pero a lo largo de la Biblia vemos que Jesucristo en algunas ocasiones hace esta pregunta a sus discípulos. But throughout the Bible, we see Jesus oftentimes ask this question to his disciples. Incluso cuando ya habían pasado 3 años viviendo, comiendo, platicando y conociéndolo. Even after they spent 3 years living together, speaking together, eating together, just fellowshipping together, Él les hacía preguntas como, el mundo, ¿quién dice que soy yo? Jesus would ask questions like this: Who does the world say that I am? Y después les preguntaba, ¿y ustedes quiénes dicen que And soy he yo? would follow up with this question, asking the disciples, Who do you say that I am? Y es increíble que todavía esta pregunta confrontaba el corazón de los discípulos. And it's incredible to see how this question confronted the hearts of the disciples. Porque vemos que muchos todavía no estaban seguros de quién era Jesucristo. Because we see that many still were not sure of who Jesus truly was, even then. Y aunque ellos vieron a Jesucristo, comieron con Jesucristo, tocaron a Jesucristo, And even though they lived with Jesus, they ate with him, they touched him, they felt him. el día de hoy nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. Today we have an advantage that they didn't have at that time. Una son las escrituras completas, And the first being the scriptures complete, the Bible. que tenemos toda la información que necesitamos saber acerca de quién es And that Jesucristo. is that we have all of the information necessary in order for us to know who Jesus truly was. Y la otra es que si tú has nacido de nuevo, debes de saber que el Espíritu Santo vive dentro de ti. And the other is that if you are born again, if you've received Jesus as Lord and Savior, then you have this Holy Spirit living within you. Y el Espíritu Santo te va a llevar a conocer a Jesucristo. And the Holy Spirit will lead you to know who Jesus is more and more. Pero es importante hacernos esta pregunta realmente, ¿quién es Jesucristo? But it really is important to ask ourselves this question: Who is Jesus ¿Quién es Christ? para ti Jesucristo el día de hoy? For you, who is Jesus Christ today? ¿Quién era Jesucristo el día que lo conociste? Who was Jesus the day that you met him? El día que le entregaste tu vida. The day that you gave him your life? Es el mismo, en tu perspectiva, es el mismo Cristo al cual entregaste tu vida hace algún tiempo que al que dice servir el día de hoy. Is he the same Jesus that you gave yourself when you first believed in him as to who he is to you today? Y esa respuesta te va a arrojar esa respuesta te va a dejar ver que tanto conoces a Jesús. And this question really is going to lead you to show yourself, or it's going to reveal to yourself who you believe Jesus is, who Jesus is to you. Porque hay una actitud muy importante antes de recibir toda la información acerca de quién es Jesucristo. Because there's this very important attitude that must be had when receiving information as to who Jesus El is. cómo percibas a Jesucristo, el cómo recibas sus palabras, va a reflejar mucho de tu relación con Él. Because how you perceive his words, how you receive his words really is going to affect the way that you see Y him. déjame comenzar en Juan capítulo 1, del versículo 36 al 39. And I want to start reading John chapter 1 verses 36 through 39. En este versículo vemos cuando los primeros discípulos comenzaron a seguir a Jesucristo. And in this verse we see when the first disciples started following Jesus. Los primeros discípulos que fueron Juan y Andrés, The first disciples that were John and Andrew. que estaban con Juan el Bautista. And they were with John the Baptist. Y cuando Juan el Bautista dijo al ver a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios, And when John the Baptist said, Behold, the Lamb of God, los discípulos quisieron seguirlo a él. the disciples wanted to follow him. Y esta historia, hay tanto que podemos obtener de este primer encuentro que tuvieron los discípulos con Jesús. And there's so many things that we can receive from this first encounter that the disciples had with Jesus. Porque aquí en este pasaje dice que comenzaron a seguirle. Because here in this passage it says that they began to follow him. Pero lo comenzaron a seguir de una forma distinta. But they started following him in a different kind of way. Jesús no les había hecho el llamado para seguirle, Because Jesus himself hadn't called them to follow him. sino que ellos
ellos querían saber más de él. but they wanted to know more about who Jesus was. Y cuando estaban siguiéndole, Jesús les hace una pregunta. And when they were following him, Jesus asks them this question. Y ahí en el versículo 38 les dice, ¿qué buscáis? And in verse 38, he says, "What do you seek? Realmente, ¿qué buscas? What are you looking for? ¿No? ¿Por qué me estás siguiendo? Why are you following me?" Y a veces eso me hace pensar a mí cuando Jesucristo también nos hace esta pregunta. And many times this leads me to think about the question that Jesus himself asks us also. ¿Qué es lo que buscas de Jesucristo? What is it that you seek from Jesus? ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones de seguir a Jesucristo? What are the true motivations that you have in following Jesus? ¿Realmente es simple curiosidad? Is it mere curiosity? ¿Realmente por qué estás aquí el día de hoy y quieres saber de Jesucristo? Why are you here and why do you want to know about Jesus? Y ahora ve lo que ellos respondieron cuando Jesús les preguntó esto. And now see what they responded when Jesus asked this. Respondieron con otra pregunta. They answered with another question. Dijeron, ¿dónde vives? And they say, "Where are you staying? Where are you living?" Eso es lo que le dijeron. Le dijeron, Rabí, que es traducido es maestro, ¿dónde vives? They said, "Rabbi, where are you staying?" Which is teacher. Where are you living? Where are you staying? Ahora es interesante porque ellos no estaban buscando a Jesucristo nada más de pasadita And it's interesting because they weren't just looking for Jesus for a short time o para que les contestara una respuesta difícil. or to simply answer a very difficult question that they had. Ellos querían saber dónde vivía. They wanted to know where he lived. Y no sé si te ha pasado que a veces solamente buscas a Jesucristo en momentos difíciles. And I don't know if it's happened to you, but I don't know if it's happened that you've sought or you've looked for Jesus only in difficult circumstances. Que realmente no estás dispuesto a pasar un tiempo significativo con Jesucristo, sino que quieres respuestas rápidas y soluciones rápidas. That you're not willing to spend significant time with Jesus, rather you're simply looking for quick answers so you can respond to problems in life. No, Señor, estoy bien apretado aquí, ayúdame, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Saying, "Lord, I'm in a really tight situation, just help me get out of it. What should I do?" O está esta persona aquí, este hombre o esta mujer que quiere que tengamos una relación, ¿tengo que hacerle caso o no tengo que hacerle caso? Or there's this man or there's this woman and they want to have a relationship with me. I don't know what to do. ¿Qué tengo que hacer con mis hijos en este momento? What do I have to do at this very moment with my children? ¿Debo continuar en el trabajo? ¿Debo buscar un mejor trabajo? ¿Qué debo de hacer? Should I stay at the job I'm at or should I go look for a new one? What should I do, God? Pero a veces solamente buscamos a Jesucristo cuando estamos en este tipo de situaciones. And there are times where we just look for Jesus in these specific situations. Ahora, los primeros discípulos de Jesús no estaban buscando respuestas fáciles. And the first disciples that started following Jesus weren't looking for easy answers. El hecho de que ellos dijeran ¿dónde vives? Nos demuestra que estaban buscando conocerle de una forma personal. The fact that they were asking Jesus where he lived, where he stayed, demonstrates that they were looking for intimacy. Demuestra lo primero que necesitamos para poder recibir de Jesucristo lo que Él quiere darnos. It shows the first thing that is needed in order to receive that which he wants to give us. Y es disponibilidad. And that is willingness, Y availability. disponibilidad a pasar el tiempo con Jesucristo, el tiempo que sea necesario. Availability, and that is to be available to spend time with Jesus the necessary amount given. Pero a veces nos frustramos y realmente no queremos pasar tiempo con Jesucristo porque no nos responde rápidamente. But there are times where we get frustrated and we don't want to spend time with him because he doesn't answer the questions that we have quickly. O realmente estamos así con el sermón y estamos con el reloj en la mano, así como que a qué hora se va a acabar, ¿no? Or we're at the Bible study listening to the sermon with our phones in hand. When is this going to end? O ya pensando en lo que vas a hacer después cuando salgas aquí. Or thinking what you're going to do after you leave church. O diciendo, híjole, le tocó predicar al Oliver, se va a tardar un chorro otra vez. Or you say, oh, it's Oliver's turn to preach again. He's going to take forever again. ¿No? Y te pones a pensar en todas estas cosas. And you start thinking about all of these things. Y la realidad es que eso no es una actitud de disponibilidad, mis hermanos. And the truth is, brothers and sisters, that this is not an attitude based off availability. Porque realmente yo no estoy aquí para contarles mi vida. Because I'm not here to just talk about myself or my life. O nadie de aquí de los que enseñamos las palabras. Estamos aquí para contarles la historia de nuestra vida. In fact, none of those who teach here are here to simply talk about our life stories. Estamos aquí para contarles la obra de Jesucristo. We are here to talk and teach about the works of Jesus. Esa obra que nos salvó y que nos rescató. The work that saved us and that rescued Y us. que queremos que tenga el mismo efecto en cada uno de ustedes. And we desire for it to have the same effect on you as it does on us.
us. Ahora, ¿y qué fue la respuesta de Jesucristo cuando Él vio que su corazón estaba disponible? And so now, what was the response? What was the answer that Jesus gave after he saw that these disciples had an available heart? Él les dijo, venid y qué, y ve. He says, come and what? Come and see. O sea, ven y ve. Come and see. No solamente les dijo, ¿quieres saber dónde vivo? Pues a ver, apúntale, ¿no? He didn't say, oh, you want to know where I live? Write it down. Ahí te va mi teléfono, Here's my number. ¿no? Ahí me puedes buscar con tal persona. You can find me with this person. No, Él los llevó a donde Él vivía y los invitó a quedarse. No, he took them, he invited them to where he was staying. Es lo que dice, fueron a donde Él moraba y se quedaron con Él hasta el siguiente día. And here it says, they came and saw where he was staying and remained with him that day until the next. Y vemos que al final dice, y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10ª. And then at the end of verse 39 it says, now it was about the 10th hour. Qué interesante esto acerca de Juan, que es el que está narrando, el que está escribiendo esta epístola, es uno de los primeros discípulos que pasó este suceso. And it's very interesting to see John because John is the writer of the Gospel of John, and we see him write this, now it was about the 10th hour. Y vemos que cuando Juan escribió este pasaje en específico, And now we see that when John, being one of the first disciples to follow Jesus, writes this verse down, tenía alrededor de 80 años de edad. he was around 80 years old. Habían pasado entre 40 y 50 años de aquel acontecimiento cuando él por primera vez había sido o había tenido este encuentro con Jesucristo. It had been between 45 and 50 years since the first time that he had his first encounter with Y Jesus. todavía se acordaba de la hora. And he still remembered that work, ¿Y qué te dice? the hour, I'm ¿Qué sorry. nos dice esto? What does this say? Que el primer encuentro que tuvo con Jesucristo impactó su vida para siempre. And that is that the first encounter that John had with Jesus completely marked his mind forever. Dime algo, ¿qué tanto ha impactado tu vida? So I want to ask you, how greatly has Jesus impacted your life El encuentro que has tenido con Jesucristo. when you first encountered him, when you've encountered him? Realmente, ¿qué tanto impacto ha tenido en tu vida? How great of an impact has he had in your life? ¿Cuál ha sido el cambio desde el momento que recibiste a Cristo? What has been the change since you first received him? ¿Realmente ha habido un cambio o sigue siendo el mismo? Has there been a change, or do you continue being the same person? Porque si Jesús no ha traído un cambio significativo en tu vida, mis hermanos, Because if Jesus has not brought this significant change in your life, brothers and sisters, la principal razón debe de ser porque no has estado disponible a escucharle. let me tell you, the main and the first reason is because you have not been available to hear him and to follow him. No has estado disponible a obedecerle, You haven't been available to obey him, a conocerle de una forma personal. to know him in a personal way. Y realmente solo te interesa conocerle de lejitos o cuando vienes aquí los domingos a la iglesia. And that's you're only, well, really desiring to know him in just quick ways, like when you come here to Y church. te encuentras aprisionado en esta cultura de redes sociales. And you find yourself imprisoned in this culture of social media, Un cristianismo de redes sociales. a Christianity based on social media. ¿Verdad? Que cuando Jesucristo te manda una invitación para tener una cita contigo de forma personal, Right, when Jesus sends you this invitation to have a personal date with him, personal time spent with him, solamente le das like, you just kind of like the post, pero nunca llegas a la cita. but you never actually go No. to the date, right, to the Y meeting. comenzamos a vivir este cristianismo de que, sí, me gusta todo lo que Jesús dice. And we start living this Christianity saying, yeah, I like everything that Jesus is saying and that what Christianity teaches. Oh, sí, yo soy cristiano, qué padre, las palabras de Jesucristo y todo. Oh yeah, I'm a Christian, the words of Jesus are so cool. Y de repente te preguntamos así como que, oye, ¿qué fue lo que el Señor te habló a tu día, en tu devocional el día de hoy? And then we start asking things like, well, what is it the Lord spoke to you in your devotion this morning? No, pues que pues está adorando y diciendo, pero pues que sea fiel, me dice. And then they respond, yeah, well, I've been praying and just reading and to be faithful is what he showed me. Y en realidad pues ni siquiera abrimos la palabra para tener un tiempo con él. When the reality is that we're not even opening the word to spend time with him. Así que cada aspecto que vamos a ver el día de hoy acerca de la persona de Cristo, So every aspect that we're going to be looking at regarding the person of Jesus, velo como una invitación personal de Jesucristo a tu vida. I want you to see it as a personal invitation that Jesus extends to your own life. Que te está diciendo, ven y conóceme. In him saying, with him saying, come and know me.
¿no? Y esa disponibilidad, ¿sabes dónde se va a demostrar? And now, do you know where this availability is going to be seen and demonstrated? No el hecho de que estés aquí, sino cuando te vayas de aquí. Not in the fact that you're here, rather when you're outside, when you leave this Si place. realmente buscas a Jesucristo fuera de los tiempos que tienes aquí en la iglesia, And that is if you look for Jesus outside of the times that you look for him here at church. ahí vas a saber qué tan disponible estás a Él. That is where you will see if you truly are available to the things of God. Así que el día de hoy vamos a ver tres aspectos acerca de Jesucristo. So today we're going to be looking at three aspects of the life of El Jesus. primero es la persona de Cristo, And the first is the person of el Jesus. segundo va a ser la obra de Cristo The second is the work of y el Christ. tercero va a ser la resurrección y ascensión de Cristo. And the third is the resurrection and the ascension of Christ. Y vamos a ver qué importancia tiene para nuestra vida el conocerle. And we're going to see how important these things are for our lives in knowing him. Así que vamos a comenzar con la persona de Cristo. So we're going to start with the person of Jesus. Y déjame comenzar primero con esta afirmación acerca de quién es Cristo. And I want to start with this affirmation as to who Jesus is. Y déjame comenzar con esta afirmación. Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona y lo será para siempre. And that is that Jesus was completely God and Jesus was completely human at the same time, and he always will be. Okay. Aquí en Capilla Calvario creemos que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona y lo será para siempre. And that is that here in Calvary Chapel, we believe that Jesus himself was completely God and completely human in one person and will always be that way. Ahora, y a lo mejor dices, bueno, ¿cómo puede ser esto posible? And you might say, well, how is it that this is possible? Ahora vamos a comenzar a ver algunos aspectos que nos van a demostrar su humanidad y también su divinidad. So we're going to be looking at certain aspects within the scriptures that demonstrate his humanity as well as his divinity. Vamos a hablar de esta unión que Jesucristo tuvo en la carne. We're going to be speaking of this union that Jesus being God had while being human. Ahora, no vamos a ver muchos aspectos por obvias razones de tiempo, And we're not going to look at many aspects due to evident reasons of lack of time. pero si quieres adentrarte más en este tema, But if you'd like to follow up and just continue deeper in this el theme, próximo sábado vamos a tener, aquí estamos en una clase bíblica donde desde las 3:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche vamos a estar tocando el tema de la persona de Cristo. this upcoming Saturday, we have our Bible school every Saturday from 3:30 to 7:30 p.m. We're going to be talking about the person of Jesus in a deeper way. Así que anotas tus dudas el día de hoy So today you can write your doubts, y el sábado puedes venir para poder preguntar acerca de las dudas que tengas. and on Saturday you can come and ask regarding the doubts that you do have. Así que te invitamos a que vengas el sábado. So we do invite you to come on Así Saturday. que primero vamos a ver que la parte de que Jesucristo es completamente hombre. So now firstly what we're going to be seeing is that Jesus is completely man. Vamos a ver la parte de su humanidad. He's completely human. We're going to see the aspect of his humanity. Y el primer indicador de la humanidad de Jesucristo And the first indication that we have of Jesus' humanity es su nacimiento, is his birth, que fue concebido por una mujer, in which he was conceived by a woman, lo que llamamos el nacimiento virginal de Jesucristo. which is what we call the virginal birth of Jesus Christ. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, And we see this in Matthew chapter 1. del versículo 18 al 21. Matthew chapter 1 verses 18 through 21. Vemos ahí el nacimiento virginal de Jesucristo. Here we see the virginal birth of Jesus Christ. Y vamos a leerlo. And we're going to read it. Sí, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
And it says, "Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Entonces aquí vemos que Dios utilizó la simiente de una mujer piadosa para dar nacimiento al Hijo de Dios. So here we see that God chose a godly woman to bear the Son of God, who is Jesus. Que fue el medio por el cual Cristo unió su divinidad con su humanidad. Which was the means that Jesus used to unite his divinity with his humanity. Y esto es muy importante. And this is really important. Porque si Jesucristo hubiera venido de otra forma, Because if Jesus would have come another way, sería muy difícil asegurar o creer que Él fuera 100% hombre. it would be very difficult to assure and give veracity to the fact that he is completely human. Por ejemplo, si Jesucristo hubiera venido y un meteorito se hubiera estrellado en una nave espacial aquí, For example, if Jesus would have come through a spaceship that just crashed on Earth, no hubiéramos creído que era un ser humano. we would have doubted that he was ever a human being. O si hubiera descendido mágicamente desde el cielo, Or if he would have just supernaturally or magically descended from heaven, o hubiera salido del agua, or come out of the water or o something. cualquier otra forma que Él hubiera venido aquí, realmente no hubiéramos creído que Él fuera 100% hombre. So what I'm saying is that if he would have come in any other way that wasn't from this birth, we would have really doubted that he really was human. Pero vemos aquí que Dios utilizó la simiente de la mujer para llevar a ese bebé, But here we see that God uses the seed of a woman to bring forth his son, que es lo que le dio su humanidad al Hijo de Dios. which is what gave the Son of God his humanity. Y ahora aquí también vamos a ver que la intervención también fue del Espíritu Santo, But we also see that there was some intervention on behalf of the Holy Spirit. que no fue la simiente de José, sino que fue el Espíritu Santo. That it wasn't from the seed of the seed of Joseph, but from the Holy Spirit. Y esta es la parte de la divinidad, la parte que está unida con la humanidad. And this is part of his divinity that is united with his humanity. Ahora, el hecho de que Él tenga esta parte divina no le resta humanidad a Jesús. And now the fact that he has this complete divinity isn't removed that he is also human. Uno de los aspectos de esta divinidad es debido a que vamos a ver que Jesucristo nació sin pecado. And one of these aspects of his divinity is that we're going to see that he was born, yes, as a human also, but without sin. Incluso en Lucas capítulo 1, versículo 35, In fact, in Luke chapter 1, verse 35, vemos que dijo, su nombre será santo, and that is, we see that it says, his name shall be called holy. que el nombre de Jesús iba a ser llamado santo. That his name was going to be called holy. He was going to be holy. Y esa es una diferencia que tiene con todos nosotros como seres And humanos, that is the difference that he has with the rest of us being human beings. porque no nacemos santos, Because we're not born holy. nacemos con pecado, We are pecadores. born with sin. We are born as sinners. Y esta es una muestra y un ejemplo de ello. And this is a demonstration and an act of that. El único que nació siendo llamado santo fue Jesucristo. The only person ever born being called holy is Y Jesus. nadie de nosotros puede ser llamado santo desde que nacimos, And none of us can be called holy from birth. porque nacemos con una naturaleza, una herencia de pecado. Because innately we are sinners. Lo tercero que vemos es que también el nacimiento virginal de Jesús But what we also see is that the virginal birth of Jesus Christ es que hizo que la divinidad de Dios is that the divinity of God y se pudiera unir en una sola persona con la parte humana. was able to be joined with humanity in one way. Es decir, no son dos diferentes personas, In other words, they are not two different people, su humanidad y su divinidad, his humanity and then his divinity. sino que en un solo hombre, en una sola persona, Rather, but in one human, in one man, habita divinidad y humanidad. there lives humanity and divinity. Y es importante porque
porque no vemos que Dios tenga desorden de personalidades. And it's interesting because we don't see God having this disorder of personality. O Jesucristo teniendo desorden de personalidades. Or Jesus himself having this disorder, having different personalities. No, que un momento hablando divinamente y un momento hablando carnalmente. For example, one moment speaking divinely and another speaking carnally. Vemos que tanto la humanidad como la divinidad se unieron en una sola persona. We see that his humanity as well as his divinity were united in one person. Y interactúan y participan juntos. And they interact and participate unified. Ahora, ¿qué otras muestras tenemos de que Jesucristo era 100% humano? And now what other examples do we have that Jesus was a human? Pues que tuvo debilidades y limitaciones humanas. And that is that he had human weaknesses and human difficulties. En Lucas capítulo 2 versículo 7, In Luke chapter 2 verse 7 we see vemos que Jesucristo tuvo un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. that he had a human body like you and I. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 7, Luke 2:7. tuvo un cuerpo humano. He had a human body. Y dice así, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. And it says, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Tenía un cuerpo humano, mis hermanos, usaba pañalitos, So brothers and sisters, he had a body. He used diapers. como tú y como yo. Like you and I did. No fue que nació y dijo, madre, no quiero pañales, voy al baño. No, he wasn't born saying, mother, I don't need diapers. I'm going to go use the restroom. No, nació con un cuerpo humano, como un bebé, con todas las características de un bebé. No, he was born small, a human baby, fragile, with all the characteristics that a human baby has. Entonces vemos que tuvo un cuerpo humano So we desde que see nació. that since his birth, he had a human body. Un cuerpo humano que se fue desarrollando, que fue creciendo. A human body that was being developed, a human body that was growing. También tuvo una mente humana. He also had a human mindset. Lo vemos en Lucas capítulo 2 versículo 52. And we see this in Luke chapter 2, verse 52. En Lucas 2 versículo 52. Luke 2:52. Dice esto, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. And it says, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Entonces, ¿crecía en qué? So he grew in what? Sabiduría. In wisdom. Es interesante. And that's very interesting. Entonces, el Hijo de Dios Todopoderoso So the Son of the Almighty God estaba creciendo en sabiduría. was growing in wisdom, Estaba aprendiendo algo como humano. was learning something as a human. Así que vemos que tenía una mente humana. So we see that he had this human mind. En Hebreos también vemos que dice que él aprendió la obediencia. In Hebrews, we also see that he learned to be obedient. Entonces son características humanas que tú y yo tenemos. So these are human characteristics that you and I have. Otro aspecto que nos muestran su humanidad completa And another aspect that demonstrate his complete humanity es que tuvo alma y emociones humanas. is that he had a soul and human emotions. No era un robot ajeno a lo que estamos sintiendo. He wasn't this foreign kind of robot that didn't understand and feel what we as humans No, feel. tenía las mismas emociones humanas que tú y yo sentimos. No, he has the same emotions that you and I feel. En Juan capítulo 12, versículo 27, And in John chapter 12, verse 27, vemos una muestra de esto. we see a demonstration of this. En Juan capítulo 12, versículo 27, In John 12:27, Jesús dijo, Jesus said, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. and Jesus said in John 12:27, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Y aquí vemos una palabra cuando dice, ahora mi alma está turbada.
And we see that he says this, my soul is troubled. Significa está afligida. It means that his soul is afflicted. Significaba que estaba pasando por un momento de angustia. It means that he was going through a moment of anguish. Pues él también se angustió. So he also felt anguish. ¿En algún momento tú te has sentido angustiado por alguna situación? And now my question to you is, have you ever felt anguish in certain situations that you go through? Jesucristo sabe lo que es pasar por angustia. Jesus knows what it feels like to have to go through anguish. Estaba angustiado antes del momento de entregar su vida. He was anguished before giving his life over, Antes de pasar por el martirio del Calvario. before being a martyr on Calvary. Él se angustió. He was anguished. ¿Ah? Y vemos otras partes donde también Jesucristo llora. And we see other sections in scripture where Jesus also cried. Entonces vemos que hay emociones humanas en Jesucristo. So we see that there are human emotions in Jesus Christ. ¿No? Y esta es la parte interesante de que es 100% humano. And this is the interesting part, seeing that he is 100% man. Tuvo un cuerpo humano, una mente humana, alma y emociones humanas. He had a human body, he had a human mindset, he had emotions that were human. Y es importante saber esto, mis hermanos, porque realmente hay iglesias, hay doctrinas que enseñan que Jesucristo no era 100% humano. And brothers and sisters, this is very important to understand and to know, because there are teachings, there are other churches that teach that Jesus himself wasn't a man, ¿No? Que no era un humano estando aquí. that he wasn't a human while being here. Pero vemos que estos pasajes nos muestran todo lo contrario. But we see that these passages demonstrate the absolute opposite. El siguiente aspecto, que es, este sí es ajeno a nuestra naturaleza humana, And the other aspect, which is foreign to our human nature, pero no le resta humanidad de igual forma, but doesn't remove any humanity from him, y es que no hubo pecado en él. is that there was no sin in him. Hubo afirmaciones en las Escrituras y él mismo afirmó que no había pecado en él. There are affirmations in the scriptures that say he wasn't a sinner, and he himself affirms that there was no sin in him. En Juan 8:46 incluso hizo una pregunta a los fariseos In fact, in John 8:46, he asks the Pharisees a question, y dijo, ¿alguno de ustedes realmente puede acusarme de algún pecado? saying, can any of you accuse me of any sin? Y nadie respondió, And no one responded. porque realmente ni siquiera sus enemigos podían acusarlo de algún pecado. Because the truth is that not even his enemies could accuse him of a sin. Y incluso se hace esta afirmación de decir, ¿quién es este hombre que no hay engaño en sus palabras? In fact, there is this accusation and this statement saying, who is this man who has no fault in his words? Que no hay engaño en él, Where there is no deceit in him, no hay pecado en él. where there is no sin in him. Y al final terminó yendo a la cruz pues por falsas acusaciones. And at the end, he ended up going to the cross because of false accusations. No hubo nada que se pudiera probar en su contra o de algún pecado que se hubiera cometido. There was nothing that can be held against him regarding sin. Y por eso de esta forma sabemos que Cristo es hombre desde su nacimiento, muerte, resurrección y ascensión. And so we see that Jesus was human from his birth up until his death, his resurrection, and his ascension. Ahora, y este concepto es algo que realmente vas a empezar a tu mente va a comenzar a dejar de comprender esto. And now you will come to this point when you start thinking about this concept where your mind will just stop understanding. Jesucristo sigue siendo hombre hasta el día de hoy. Jesus until today is still a man. Eso significa And this means que hay un ser humano, hay un hombre sentado a la diestra de Dios. that there is a man, a human sitting at the right hand of God. Que hay un ser humano que te entiende, que se relaciona contigo. That there is a man, a human sitting with God who can relate to you and who understands you. Que está a la diestra y viendo cara a cara a Dios. He is sitting at the right hand of God and looking at him face to face. Eso es incomprensible, pero al mismo tiempo es algo maravilloso. This is really inconceivable, but at the same time, it's something marvelous. Porque vemos que Dios no es ajeno a nosotros en ninguna forma. Because we see that God himself is not foreign to us in any way. Y vemos que Él nos ama
tanto and we see that he loves us so much que envió a su Hijo para encarnarse that God himself sent his son to be incarnated y poder ser el medio de acceso hacia Él. in order for him to be the means of access towards him. Ahora, esto es maravilloso. So this is marvelous. Y tenemos la confianza de acercarnos a Él. And we see in the scripture that we have that the trust. We have the trust to be able to get close to him. Cuando tú piensas, ay, es que pues Dios es Dios y pues yo soy un simple humano mortal. And when we think, oh, it's because God is God and I'm a mere human mortal, Hay un ser humano sentado a la diestra de Dios, there is a human who is seated at the right hand of God, por el cual es posible relacionarnos con Dios. which makes it possible for us to relate to God. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. And we're going to be speaking about this a little later on. Ahora vamos con el aspecto de que siendo completamente hombre, Now we come to the aspect of him being completely 100% man. también no dejó de ser 100% Dios. That does not mean that he stopped being God 100%. Quiere decir que su divinidad no fue alterada por el hecho de ser un ser humano. Which means that his divinity was not altered in any way, shape, or form when becoming a human. Y vamos a ver las afirmaciones directas que vemos en la Biblia acerca de esto. And we're going to be looking at direct affirmations found within the Bible. La primera y una de las más claras la vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1. And the first, which is one of the most clear that we have, is found in John chapter 1. Realmente todo el capítulo no nos muestra esto, pero solamente vamos a leer Juan capítulo 1 versículo 1. And we're going to read, the whole chapter actually speaks of this, but we're just going to read one verse, and that is John chapter 1, verse 1. Él dijo esto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Saying, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Cuando está hablando del verbo, está hablando de la palabra, es una referencia explícita a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. And when speaking of the Word, that is an explicit reference of Jesus Christ being the actual Word of God. Y nos está diciendo que desde el principio Él estaba. Saying that from the beginning he Y was. dice, y Jesucristo era con Dios. Saying, and Jesus, the Word, was with God. Y no solo eso, sino que Jesucristo era Dios. And not only that, but that the Word was God, that Jesus was God. Entonces aquí vemos una afirmación de su completa divinidad. So here we see a complete affirmation of his complete divinity. Otro ejemplo lo vemos en Juan capítulo 14 del versículo 8 al 10. And another we see in John 14, verses 8 through 10. Y esta es una de las veces que Jesucristo les hace una pregunta a los discípulos. And this is one of the times that Jesus again asks a question to his disciples. Y que Felipe le dice, oye Señor, pues ya, muéstranos al Padre y me cae que ahora sí te vamos a creer todo lo que nos estás diciendo. And Philip says, all right, Jesus, show us who the Father is, and this time I assure you that we're going to believe everything that you say. No, pidiendo algo que ellos sabían que en teoría era imposible, porque la Biblia dice que al Padre nadie le ha visto jamás. And he was asking something which in theory is impossible, because in the scriptures we see that they say that no one has seen God the Father and lived. Incluso Moisés pidió poder ver el rostro de Dios. In fact, Moses himself asked to see the face of God. No, y no se reveló a él, And God didn't reveal himself fully to him, pero sí le reveló su nombre. but he revealed his name. Entonces vemos que esto es algo que estaba en la mente de los judíos por mucho y le pide algo que en teoría es imposible. So we see that in theory they were asking something that was impossible, and the Jews knew Y this. me encanta cómo responde Jesucristo. And I love how Jesus responds and answers this, Le dice, Felipe, saying, Philip, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. have I been with you so long, and yet you have not known me? Él dijo, los que me han visto, a mí han visto al Padre. And Jesus himself said, those who have seen me have seen the Father. Sí, entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? So how can you say, show us the Father? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? Las mismas palabras que yo digo
no son mías, sino que el Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Saying, the words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Entonces vemos aquí una clara afirmación. So here we see this clear affirmation, Yo estoy en el Padre está en mí. saying, I am in the Father and the Father is in me. Entonces vemos completamente Dios. So we see God completely. Y vemos aquí a Jesús diciendo que Él es Dios. And here we see Jesus saying that He is God. Ahora, ¿qué otra forma podemos ver la divinidad de Dios por completo? So now, in what other way can we see God's divinity completely? A través de sus atributos. Through His attributes. Que Jesucristo poseía los mismos atributos que Dios. That Jesus possessed the same attributes that God Vemos, possesses. incluso en Juan 1:1 vemos que nos habla de eternidad. In fact, in John 1, we see that He speaks to us on eternity. Vemos que Él no fue creado, That Jesus wasn't created. que siempre ha existido. That He has always existed. Vemos ejemplos en las escrituras de que Él es omnisciente, que Él sabe, Él todo lo conoce, incluso discierne los corazones de las personas. We see that He is omniscient, which means that He is all-knowing. In fact, in the scriptures, we see that He discerns the heart of man. Vemos su omnipotencia, And His omnipotence, cuando es capaz de controlar y calmar una tormenta. showing how He is able to calm a storm in the sea, ¿Quién es este hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen? Decimos. where people claim, saying, who is this man that even the oceans and the storms obey His voice? Vemos también su soberanía. We also see His sovereignty, Cuando dice, nadie me quita la vida. saying that no one takes my life from me. Yo la entrego I give my life over, y también yo soy quien la vuelvo a tomar. and I am the one who also takes that life Entonces back. vemos un atributo más de Jesucristo. So we see another attribute of Jesus Christ. Vemos también inmortalidad, We see immortality. vemos santidad We see holiness. y demás atributos que ya hemos visto. And more attributes that we've seen previously. Entonces, conclusión. So the conclusion ¿Quién es is, Jesucristo? who is Jesus? Mateo 1:23 lo resume de una forma muy simple. Matthew 1:23 summarizes it in a very simple way. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, hablando del nacimiento de Jesucristo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Matthew 1:23 says, behold, the virgin shall be with child and bear a son, speaking of the virgin birth of Jesus, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Entonces Jesucristo es Dios con nosotros. So Jesus Christ Himself is God with us. Dios mismo con nosotros. God Himself with us. 100% Dios, 100% God 100% hombre. and 100% man. Ahora, la encarnación de Dios realmente es el milagro más asombroso que hay en las Escrituras. And the incarnation of God really is the biggest miracle we find within the scriptures. Y el más grande de todos, yo diría. And I want to say the greatest of all. Porque es más increíble o más impresionante que la creación. Because it is more impressive than creation. Es más asombroso que la resurrección. It is more awesome than the resurrection. Que ese Dios que hemos estado conociendo en estas semanas, de sus atributos, de su omnipotencia, de su grandeza, de su infinidad, That this God that we've been learning of these past couple of weeks regarding His omnipotence, His sovereignty, His holiness, how perfect He is. un Dios que es completo, que no le falta nada, que es imposible medirlo o calcular la inmensidad de quién es Él, This God who is complete, immeasurable, complete, haya decidido, ¿no?, enviar a su Hijo, y su Hijo por voluntad propia haya venido a encarnarse y ser como nosotros. had decided to send His Son, while at the same time His Son deciding and agreeing to come in a human form and die for us on the Y no cross. solo eso, sino que se unió a una humanidad
que va a permanecer con él para siempre. And not only that, but decided to be united with humanity, which will last forever. Porque Jesucristo no va a dejar de ser hombre y va a dejar de ser Dios nunca. Because Jesus will never stop being human and stop being God, ever. Por eso Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Es una sola persona y lo será para siempre. That's why Jesus was completely man and completely God, unified in one, and will be like this forever. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y por qué hizo esto? And you might ask yourself, well, then why is it that he did Y this? eso nos lleva a nuestro siguiente punto, And that leads us to our next point, que es la obra de Cristo. which is the work of Jesus. Lo que en otros términos se llama la expiación de Cristo. In other terms, known as the atonement of Christ. La palabra expiación simplemente significa pagar una condena. And the word atonement simply means to pay this condena. Condena. Pagar el castigo de algo. Pay the price of something, in other words. Eso es lo que Jesucristo hizo. And this is what Jesus did. Ahora, exactamente cómo podemos definir la expiación, And how exactly can we define atonement? como la obra que Jesucristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. And that is the work that Jesus did in his life and in his death in order for humans to receive salvation. Si ves, no es solamente lo que hizo en su muerte, And you see, it's not only what Jesus did through his death, es lo que hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra it is salvación. what he did in his life and in his death in order for us to obtain salvation. Y te preguntas, bueno, ¿y salvarnos de qué? And you might ask, save us from what? Y es claro, las escrituras en Romanos 5:12 And it's clear in Romans 5:12. nos dice claramente que hay pecado en todos nosotros. We see that clearly there is sin in every human, in every one of us. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Saying, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread through all men, because all have sinned. Entonces vemos que todos los hombres que han existido en este mundo hemos nacido y hemos nacido con pecado, pero también hemos decidido pecar. So we see now that every single human has been born into sin, but not only that we as humans decide to sin. Somos pecadores por naturaleza y por elección. We are by nature sinners, but also by election. Significa que nos hemos quedado cortos de los requisitos de Dios. Which simply means that we have fallen short regarding the requirements of God. Que nuestras obras, nuestro buen comportamiento no son suficientes para poder tener una relación con Dios. And that is that our good works and that our good behavior is not enough for us to be able to have a personal relationship with God. Y la paga del pecado es la muerte, y la muerte significa una vida eterna separados de Dios, una vida eterna en sufrimiento y agonía. And the payment of sin is death. And this death is simply to be set apart from God for all eternity, suffering in agony. ¿Okay? Y vemos que Jesucristo, de forma voluntaria, obedeciendo la voluntad del Padre, aceptó la misión de venir y salvar a todo aquel que crea en él. Yet we see that Jesus volunteered to obey his Father and obey his will in coming and dying on the cross. Y tenemos que saber algo, que realmente Dios no estaba obligado a salvarnos de ninguna forma. And we needed to know something. God in no way was obligated to save us. A veces creemos que, es que, pues si no me hubiera salvado Dios, pues es que iba a estar muy solito. Can you repeat otra vez? Si Dios no me hubiera salvado, Él iba a estar muy solo. If God wouldn't have saved me, he would have been all alone. O se sentía solo, por eso me creó y por eso me salvó. Many people say it's because God felt lonely. That's why he created and saved me. Si es que Dios no puede vivir sin mí. It's because God can't live without me. No es cierto. That's not true. Uno de sus atributos es que es completamente perfecto, One of his attributes that we see is that he is completely perfect. que no le falta nada. That nothing is lacking in him. Puede vivir sin nosotros, sin ningún problema. He can live without us with no problem. Ahora, esto trae más peso a su amor por ti. And this brings much more weight Que no te in ama, his love towards que you. no te ama porque te necesita. That he doesn't love you out of necessity. Te ama por quien Él es. He loves you because he is love. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, vemos
el por qué no estaba obligado a salvarnos. In 2 Peter chapter 2 verse 4, we see that he wasn't obligated to love us. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Saying, for if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment. Ahora, los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, So we see now that all of the angels that rebelled against God, que atentaron en contra de Dios, who, affronted God, no recibieron la misma oportunidad de salvación que nosotros recibimos. don't receive the same opportunity that we do when it comes to salvation. Aquí lo dice bien claro, Él no perdonó a los ángeles que pecaron. Here he says it very clearly, saying he himself did not forgive the angels that sinned against him. Por lo tanto, pudo haber hecho lo mismo con nosotros, Therefore, he could have done the same with us, porque es soberano. because he is sovereign. Pudo habernos arrojado al infierno en un abrir y cerrar de ojos. In a blink of an eye, he could have tossed us into hell. Y eso no le restaría su amor, su justicia hacia nosotros. And that would not remove his love or his justice regarding us. Pero vemos que no lo hizo. But we see that he did not do that. Mis hermanos, eso nos debe de mostrar algo el día de hoy. Brothers and sisters, this should demonstrate something to us today. Que si el día de hoy nos encontramos vivos, respirando oxígeno, That if today we find ourselves alive, breathing, es por la voluntad de Dios. it is because of the will of God. Y porque Jesucristo quiere hacer algo en tu vida todavía. And because Jesus wants to do something in your life. No ha terminado la obra en ti. He has not finished the work that he has started in you. Él no ha elegido enviarte al infierno. He has not decided to send you to hell. Él ha ofrecido una oportunidad para ser salvos. He has offered all of us the opportunity to be saved. Pero vemos que no estaba obligado a salvarnos. But we do see that he was not obligated to save us. Y es donde ese versículo tan conocido cobra mucho peso. And this is where that very well-known verse holds so much weight. De tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que dio a su Hijo unigénito that he gave his only begotten para que Son, todo aquel que en él crea and that whoever believes in him no se pierda, mas tenga vida eterna. should not perish or be lost, but have eternal, everlasting life. Dios, actuando en su justicia y en su amor, en su soberanía, decidió morir por ti. God, acting upon his love and his mercy and his righteousness and his sovereignty, decided to die for you. ¿Y en qué consistió la obra de Cristo? And what did the work of Christ consist of? No solamente consistió en perdonar tus pecados. Not only did it consist in forgiving your sins, No podría perdonar tus pecados si primero no se satisface la deuda que tienes. he wouldn't be able to pay the price for your sin if he had not first satisfied the cost for your sin. Y sabemos que si uno de nosotros comete un delito, que si robamos un automóvil, And we know that if any of us or transgress the law, there is something that needs to be paid. robamos un automóvil y en eso nos atrapan y estamos ante la corte, So if they catch us stealing a car, we're going to be brought before the court. tú le vas a decir al juez, oh, perdóneme, estoy bien arrepentido de lo que hice. And if you simply say before the judge, forgive me, I repent from what I did, forgive me, No, me cae que si no lo vuelvo a hacer. I promise I'm not going to do it again. Y el juez va a decir, ok, te perdono. Will the judge say, okay, I forgive you? Puedes irte libre. You're free to go. No, posiblemente el juez te va a decir, órale, pues te creo, ¿no? No, the judge will say, most likely say, oh, I believe you, okay, Pero tienes que pagar but you still have to pay tu sentencia. your sentence. Hay una penalidad que tienes que pagar por lo que hiciste. There is a penalization. There is something that must be paid for what you have done. De igual forma, la obra de Cristo consistió en esto. In the same way, the work of Christ consisted in this. No solamente en perdonarnos, Not only in forgiving us, sino pagar el precio, el costo de cada uno de nuestros pecados. but paying for the cost of Cada- every one of our sins. Cada una de nuestras mentiras, cada uno de nuestras blasfemias, cada uno de las veces que
que dijimos el nombre de Dios en vano, every time we lied, for every blasphemy that we've committed, every time we've used the name of God in vain, cada vez que fuimos rebeldes a nuestros padres, every time we were rebellious towards our fathers, cada vez que difamamos a alguien, every time we defamed someone, cada vez que le deseamos el mal a every alguien, time we desire evil for someone, todo esto trajo una pena de muerte a nosotros. all of this brought forth the death penalty towards Y us. Jesucristo vino a pagar esa pena de muerte. And Jesus Christ came to pay for that. ¿Y cómo lo hizo? And how did he do this? A través de entregar su vida. Through giving his own life. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice esto. 1 John chapter 4 verse 10 says this. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Saying, in this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. Esto significa, la palabra propiciación significa que Jesucristo satisfizo la ira de Dios que tenía en contra de nosotros por causa de nuestros pecados. So the word propitiation simply means that Jesus satisfied the wrath of God that was headed towards us because of our sin. Que había una ira de Dios porque sabes que Dios no tolera el pecado. Because there is this wrath of God towards sin because God doesn't tolerate sin. Pero Jesucristo fue el pago por nuestros pecados But Jesus was the payment for our sins por medio del derramamiento de su sangre. through the shedding of blood. Fue lo que satisfizo la ira de Dios. That is what satisfied the wrath of God. ¿Por qué? Por eso entonces tiene sentido que haya nacido santo sin pecado. And that it makes sense now that he was born holy, that he was born just and righteous, Que Él vivió una vida perfecta. that he lived a perfect life, Que Él permitió insultos. that he permitted insults, Que Él vino como un siervo that he came as a y servant no como un rey and not like a king a servirnos, to serve us, a ser maltratado, to be mistreated, a morir de la forma realmente más lamentable que había en ese tiempo. and to really die in the most lamentable state during that time. ¿Por qué? Porque Él quería salvarnos. Why? Because he desired to save us. Él es el cordero inmolado, dice la palabra de Dios, The word says that he is the lamb that was slaughtered. que es un símbolo. Which Lo is- que hacían antes era, cuando habla de propiciación, viene de propiciatorio, que era de donde los judíos llevaban a un animal, llevaban un cordero y derramaban la sangre en ese lugar para cubrir sus pecados delante de Dios solamente por un tiempo. And when we speak of Jesus being the propitiation for our sins and being the lamb that was slaughtered, it demonstrates what was seen in the Old Testament, that they would bring forth animals to sacrifice and appease the wrath of God with the shedding of blood. This is who Jesus was in a perfect way. Y ahora vemos a Jesucristo que vino aquí como el cordero perfecto, sin mancha, Él entregándose a ese propiciatorio para derramar su sangre por el pecado de todos nosotros una sola vez y para siempre. And this is why we see that Jesus needed to be perfect and holy and righteous in order to be this perfect sacrifice known as propitiation once and for all and forever. Y ahora, ¿qué tuvo que pasar Jesucristo para llegar a esto? So now what needed to happen with Jesus in order for him to reach this point? A veces vemos la película de la Pasión de Cristo Sometimes we watch the movie The Passion of the Christ y vemos, nos deja un sabor de boca amargo en cuanto, híjole, fue una paliza brutal que le dieron. and many times it leaves this bitter taste in our mouths saying that was a brutal beating, physical beating that he went through. Pero ese no fue el sufrimiento mayor de Jesucristo. But that was not the greatest suffering of Jesus. No fue su sufrimiento físico lo que nos trajo salvación. It wasn't his physical suffering that brought us salvation. Primero, Él sufrió durante toda su vida. First off, he suffered throughout his whole life.
No, es llamado en las escrituras como el varón de dolores. In fact, he is known as the man of sorrows. Porque durante su vida pasó tristeza, pasó aflicción. Because in his life, he went through affliction. He went through this hurt and discomfort. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Because to his own he came and his own rejected him. Después pasó un sufrimiento físico al ser martirizado en la cruz. Then he went through physical pain when he was martyred on the cross. Pero también pasó un sufrimiento que fue el de cargar cada uno de nuestros pecados. But he also went through the specific suffering in which he carried each and every one of our personal sins. Cargar los pecados que él nunca cometió. He carried the sins that he did not commit. Es más, dice que él se convirtió en pecado por nosotros. In fact, in the word, we see that it is said that he himself, who was no sin, became sin. Lo que más odiaba en esta vida, Jesucristo, se convirtió en eso por amor a ti. Jesus turned into what he hated most in this life out of love for you and for me. ¿Qué otro sufrimiento? Sufrió del separarse de su Padre. And he also suffered in that he was separated from the Father. Cuando él estaba en esa cruz. When he was on the cross. Cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. When he said, Eli, Eli, lama sabactani. Que significa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Which means, Father, Father, why have you forsaken me? El pecado hizo que el Padre lo abandonara. Because of sin, the Father had to abandon Jesus. Nuestro pecado hizo que se separara del Padre. Our sin made Jesus be separated from the Father. Y no solamente eso, And not only this, sino que además recibió la ira de su Padre. but he received the wrath of his Father. Que la ira que nosotros hubiéramos merecido, The wrath that we were deserving of, que nosotros merecíamos that we are deserving of, y que nosotros merecemos el día de hoy, that we deserve today. Él la recibió. He received it. Y yo creo que fue el sufrimiento más doloroso para Él. And I believe that that is the worst, the most hurtful suffering that he had to go through. Y mis hermanos, les digo esto porque la salvación es gratuita, And brothers and sisters, I tell you this because salvation is free. pero a veces perdemos de vista que tuvo un gran costo. But many times we forget that salvation, although it was free, had a great price. No fue algo que fue con un chasquido de dedos. It wasn't something that was just bought cheaply. Fue Dios mismo que vino a esta tierra a morir, a sufrir, a pasar los más grandes tormentos para que tú y yo podamos recibir algo que no merecemos, que es una vida eterna. It was God himself who had to come and be physically and emotionally and spiritually hurt and damaged and suffer in order for us to receive something that we do not deserve, and that is eternal life. Esa es la obra maravillosa de Jesucristo. And that is the marvelous work of Ahora, Jesus lo más Christ. maravilloso no es los sufrimientos que Él pasó, But the most marvelous thing isn't the sufferings that he went through. es que Él murió, It's that he died, pero además resucitó. but in spite of that, he resurrected. Y es por eso que no podemos permanecer en un estado de condenación, en un estado de derrota. That's why we cannot remain in a state of defeat and of condemnation. Porque no solamente murió por nuestros pecados, no solamente murió para que no sufriéramos un estado eterno de perdición, Not only did he die so that we wouldn't be sinners, so that we wouldn't be in an eternal state of perdition, que realmente hubiera sido suficiente, which would have been enough, sino que además murió para que nosotros pasemos una vida eterna, tener eternidad con Él, junto a Él, para toda la vida. but he died for us not only for this, but in order for us to have and spend eternity with him. Cristo resucitó. Más de 500 personas fueron testigas de su resurrección. Jesus was resurrected, and over 500 people were eyewitnesses of that Y resurrection. no resucitó como cuando Lázaro resucitó. And he didn't resurrect as when Lazarus was lifted from the dead. Que Lázaro resucitó y volvió a morir. Because Lazarus, he was raised from the dead, but he died again. Jesucristo resucitó para nunca volver a morir. Jesus Christ was resurrected in order that he should never die again.
Ahora, ¿qué significa la resurrección para mí? So what does the resurrection mean for me? Que de la misma forma nosotros vamos a resucitar junto con Él. That in the same way we will one day be resurrected with him. Que su resurrección es la primicia, los primeros frutos de la cosecha. And that is that his resurrection is the first fruit of the collection. Y nosotros somos los frutos que están por venir, que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. And we are the fruits that are yet to come after. In the same way that he was resurrected, we will be resurrected in the same way. Él resucitó, se quedó aquí por 40 días y después ascendió al Padre. He resurrected, he was on earth for 40 days, then he ascended into heaven. Vemos que Esteban, el primer mártir en la Biblia, pudo ver esta imagen antes de morir. And we see that Stephen, the first martyr mentioned in the Bible, was able to see this image before he died. Esto lo vemos en Hechos capítulo 7. And we see this in the book of Acts, Que él chapter cuando 7. estaba siendo torturado, That when he was being tortured, él pudo ver al cielo y pudo ver a Jesucristo parado a la diestra de Dios. he looked up into heaven and he saw Jesus standing next to God himself. Jesucristo ha resucitado, ha ascendido al Padre y está a la diestra de Dios. And that is that Jesus has resurrected. He ascended into heaven and he is now seated at the right hand of God. Y esto me dice, mis hermanos, que mi hogar no está en este mundo. And this tells me, brothers and sisters, that my home isn't here on Que earth. si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tu hogar no está aquí, If you've received Jesus as Lord and Savior, your home isn't here. sino que tu hogar está allá con el Padre. Rather, your home is in heaven with the Father. Y realmente esto debe de ser un aliento para nosotros. And this should just be a breath of fresh air for us. Un aliento para que si le has entregado tu vida a Cristo Breath of fresh air, because if you've given your life to y el Jesus, día de hoy te encuentras lejos de una relación con Él and today you find yourself far from having this relationship with Him, y no has estado disponible a escucharle, and you've not been willing to listen to Him, regreses a Él. go back. Regreses a Él y veas que ninguna aflicción de este mundo se compara a lo que vamos a tener allá en el cielo. Turn back to Him and see that there is no affliction that is faced on this earth that compares to the glory that we will receive when we are with Him. Pero si aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, But if you have not received Jesus as your Lord and Savior, hoy es el día para que puedas hacerlo, today is the day for you to do so, para que puedas experimentar esta obra maravillosa de so Jesucristo. that you can experience this marvelous work of Jesus Christ. Porque para ser salvos Because in order to be saved, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, we must repent from our sins, creer en Jesucristo, believe in Jesus Christ, recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. receive Him in our hearts as Lord and Savior. No es suficiente creer que Dios existe. It is not enough to simply believe that God exists. Necesitas una relación personal para respaldar esa salvación. You need a personal relationship in order to give backing to that relationship, to that que- salvation. Vamos a orar. So let's pray, brothers and sisters. Padre, muchísimas gracias, Lord, we give you thanks porque es imposible olvidar todo lo que tú hiciste. because it is impossible to forget everything that you have done. Te ruego que nunca olvidemos el costo que tuvo nuestra salvación. And I beg that we would never forget the cost and the price that was paid in order to receive salvation. El costo que tuvo nuestra vida libre de pecado. The cost that our life now is free of sin has. Y te ruego, Señor, And I beg you, God, que si hay alguien aquí que aún no te ha recibido, if there's anyone here who has not received you, que no tiene una relación personal contigo, who doesn't have a personal relationship with you el día de hoy, today, tu Espíritu Santo Holy Spirit, lo lleve a tus pies, Holy Spirit, that you would be led, that person would be led to your lo feet, God. lleve a entregarle tu vida a ti. Holy Spirit, that you would lead him to give his life over to you, God. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. And we ask all this in Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Dios les bendiga, mis hermanos. Brothers and sisters, God bless you guys.